मसीह यसु की जलालियान बाबरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से। अजीज़ों, मैं आपसे हस्ब मामूल एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि खुदा का कलाम ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच सके। इस चैनल को लाइक्स दें और फिर नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखा करें कमेंट्स बॉक्स में, और फिर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदा का कलाम सब तक पहुँचे। अजीज़ों, खुदावंद की बरकतें हमेशा आप सबके साथ बनी रहें। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही अहम है और हम सब जानना चाहते हैं कि यूना की मिसाल के मुताबिक 3 दिन और रात कैसे बनते हैं। तो अजीज़ों, मत्ती 12 बाब और उसकी 40 आयत को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जैसे यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम भी 3 दिन और रात जो है वो कब्र के अंदर रहेगा। यसू तो तीसरे दिन अजीज़ों मुर्दों में से जी उठा। फिर ये जुमे की शाम से इतवार की सुबह तक 3 दिन और 3 रात कैसे बनते हैं, यूना से ये मुताबिकत कैसे बनती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अजीज़ों देखेंगे कि यहूदी अपने दिन का आगाज़ कहाँ से करते थे। हमारे दिन का आगाज़ जैसे हम जानते हैं कि रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं रात के तो हमारा दिन, नया दिन और नई तारीख जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यहूदी दिन का आगाज़ जो है वो शाम से करते थे, और जैसे ही शाम होती थी तो उनका नए दिन का आगाज़ उनके मुताबिक शुरू हो जाता था। पैदाइश की किताब के मुताबिक दिन को गिनते थे कि खुदा ने दुनिया बनाई तो हर दिन को कहा कि शाम हुई और सुबह हुई और फिर नया दिन शुरू हो जाता था। यीशु मसीह ने 3 बजे सलीब पर अपनी जान दी। अजीज़ों, सूरज गरूब होते ही दिन ख़त्म हो जाना था और हफ्ते का दिन शुरू हो जाना था। आम बात जो नोट करने की है वो ये है कि अगर यीशु मसीह को 6 बजे के बाद दफन किया जाता तो हफ्ते का दिन जो है वो शुरू हो जाता, और जो इस तरह जो है वो दिनों का हिसाब किताब जो था वो ख़राब हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा के काम जो हैं वो हमेशा अटल होते हैं। ये खुदा की मर्जी थी कि यीशु मसीह जो है उसको फ़ौरन दफनाया जाए और जुमे के दिन ही उसको दफनाया जाए ताकि एक दिन जो है वो शुमार हो सके। तो जो हम नोट करेंगे बात वो ये है, यूहन्ना 19 बाब के मुताबिक कि अरमतिया यूसुफ जो था वो पिलातुस के पास जाता है और यीशु की लाश को मांगता है, और निकोदेमुस जो है वो 50 से मुर और खुशबूदार चीज़ें लेकर आता है। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु को सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ दफनाया। और इतना सब कुछ जल्दी और मुमकिन कैसे हुआ ये हम जानेंगे, इसलिए कि ये खुदा की मर्जी थी कि यीशु जुमा के दिन ही दफनाया जाए। अजीज़ों, इसी मकसद के तहत उन्होंने करीब तरीन कब्र जो थी उसका इस्तेमाल किया। जुमा के रोज़ के चंद घंटे, हफ्ता के रोज़ और रात, और इतवार की रात, यानी 2 पूरी रातें और 1 पूरा दिन और 1 दिन के चंद घंटे। तो हम देखेंगे कि यूना की मिसाल के मुताबिक ये 3 दिन रात कैसे बनते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। हमारे लिए 3 दिन रात का मतलब है 72 घंटे, लेकिन यहूदियों के नज़दीक जो ऐसा नहीं था अजीज़ों। एक दिन और रात को एक इस्तिलाह के तौर पर वो इस्तेमाल करते थे। किसी भी दिन के अगर चंद घंटे भी रह जाते थे तो वो इस्तिलाहन उसको रात और दिन शुमार किया जाता था। जुमा को जब यीशु दफन किया गया तो दिन ख़त्म होने में चंद ही घंटे रह गए थे। चंद घंटों की वजह से अजीज़ों ये याद रखें कि ये पहला दिन रात था। हफ्ते की पूरी रात और दिन और दूसरा दिन रात था, और इतवार की रात जो थी वो तीसरा दिन था। मतलब ये है कि यीशु 3 दिन रात कब्र में रहे। अजीज़ों, फिर अभी हम पुराने अहदनामा में से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आस्तर की किताब 4 बाब उसकी 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात कुछ ना खाओ और न पियो। मैं और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। और फिर 5 बाब पहली आयत के मुताबिक तीसरे दिन आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल में बादशाह के पास गई। और अगर 3 दिन और रात का रोज़ा रखना था तो तीसरे दिन वो क्यों गई, ये सोचने की बात है।
جب تک کہ اب تک 3 دن اور رات ختم نہیں ہوئے تھے. لیکن عزیزو یہ ہمارے مطابق جو تھے وہ 3 دن اور رات ختم نہیں ہوئے تھے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہودی کس طرح دن کے ایک حصے کو بھی جو تھی وہ دن رات کی اصطلاح میں استعمال کرتے تھے. آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. پہلا سیموئل 30 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت میں لکھا ہے، جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی. اس نے 3 دن اور رات سے نہ روٹی کھائی تھی اور نہ پانی پیا تھا. داؤد نے پوچھا، تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں مصری جوان اور امالیکی کا نوکر ہوں، اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا. 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا. آستر کی طرح یہاں پہ بھی 3 دن رات کا ذکر ہے عزیزو. اور مصری جوان کہتا ہے 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا. دوبارہ سے ہمیں اصطلاح جو ہے وہ 3 دن رات کی جو اصطلاح ہے وہ ہمیں ملتی ہے اور اس کو استعمال کیا گیا ہے عزیزو. پھر ایوب 2 باب اس کی 13 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، وہ 7 دن اور 7 رات تک اس کے ساتھ بیٹھے رہے زمین پر. پھر متی 4 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، 40 دن اور رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. پھر پیدائش 7 باب اور 40 آیت میں زمین پر 40 دن اور رات پانی برساؤں گا. نئے عہد نامہ کے مطابق متی 27 باب 62 اور 64 آیت، تیسرے دن کے بعد جی اٹھوں گا اور تیسرے دن تک نگہبانی کی جائے. یہ کیا بات ہے عزیزو کہ اگر 3 دن کے بعد ہی جی اٹھنا تھا تو تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کیوں؟ یعنی کہ 3 دن گزرنے کے بعد تک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہودی جانتے تھے کہ 3 دن بعد اور تیسرے دن میں کیا فرق ہے. دن کا چھوٹا سا حصہ بھی جو ہے وہ دن رات میں شمار کیا جاتا تھا. لوکا 24 باب 21 آیت، علاوہ سب ان باتوں کے آج تیسرا دن ہو گیا. تیسرے دن کا مطلب سمجھتے تھے وہ. ایک اور بات، اگر یہ 72 گھنٹے کے بعد جی اٹھتا تو یہ چوتھا دن تھا. یعنی کہ عزیزو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے لیے میں چاہوں گی کچھ ریفرنس دیتی ہوں، آپ اس کو ضرور پڑھیں. متی 16 باب 21 آیت، متی 7 باب 23 آیت، اور پھر لوکا 24 باب 7 آیت، اور پھر لوکا 21 باب اس کی 46 آیت، اور پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 4 آیت. ان سب حوالہ جات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا کے بارے میں پڑھتے ہیں. سو 3 دن اور رات کے اندر ہی جی اٹھنا تھا، تاکہ نہ کہ چوتھے دن میں عزیزو. اس لیے جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک دن کا گھنٹہ جو بھی اگر گزر گیا ہوتا تو وہ ایک دن رات جو وہ کہلاتا تھا. اور عزیزو جن کو یسوع نے یہ مثال دی تھی یونا کی، وہ سمجھتے تھے کہ یسوع کیا کہہ رہے ہیں. عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع نے 3 دن اور رات کی بات کی تھی، نہ کہ 72 گھنٹوں کی، بلکہ 3 دن رات کو انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا. تو عزیزو خدا کا کلام جو ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ خدا کو صرف خدا کے کلام کو سمجھنے کی بات ہے. آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہماری مدد کرے تاکہ اس کے کلام کو ہم سمجھ سکیں. خداوند کی برکتیں ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ، آپ سبوں کے ساتھ بنی رہیں، اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو.